4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 디모데전서 5장 4절. 1 Timothy chapter 5 verse 4. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 디모데전서 5장 4절. 그러나 어떤 과부에게 자녀나 손자들이 있으면 그들이 먼저 자기 집에서 효를 행하여 부모에게 보답하는 것을 배우게 하여라. 이것이 하나님 보시기에 받으실 만한 것이다. 만일 어떤 과부에게 자녀나 손자들이 있거든 그들이 먼저 집에서 효성을 보여 자기 부모에게 보답하는 것을 배우게 하라. 그것은 하나님 앞에서 선하며 받으실 만한 것이니라. 만일 어떤 과부에게 자녀나 손자들이 있거든 저희로 먼저 자기 집에서 효를 행하여 부모에게 보답하기를 배우게 하라. 이것이 하나님 앞에 받으실 만한 것이니라. 만일 어떤 과부에게 자녀나 손자들이 있거든 저희로 먼저 자기 집에서 효를 항하여 부모에게 보답하기를 배우게 하라. 이것이 하나님 앞에 받으실 만한 것이니라. 만일 어떤 과부에게 자녀나 손자들이 있거든 그들로 먼저 자기 집에서 효를 행하여 부모에게 보답하기를 배우게 하라. 이것이 하나님 앞에 받으실 만한 것이니라. 1 Timothy chapter 5 verse 4. But if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home, and to requite their parents, for that is good and acceptable before God. But if a widow has children or grandchildren, let them first learn to show godliness to their own household and to make some return to their parents, for this is pleasing in the sight of God. But if any widow have children or descendants, let them learn first to be pious as regards their own house, and to render a return on their side to their parents, for this is acceptable in the sight of God. But if any widow hath children or grandchildren, let them learn first to show piety towards their own family, and to requite their parents, for this is acceptable in the sight of God. 提摩太前书5比4。若寡妇有儿女，或有孙子孙女，便叫他们先在自己家中学着行孝，报答亲恩，因为这在神面前是可悦纳的。若寡妇有儿女，或有孙子孙女，便叫他们先在自己家中学着行孝，报答亲恩，因为这在神面前是可悦纳的。若寡妇有儿女，或有孙子孙女，便叫他们先在自己家中学着行孝，报答亲恩，因为这在神面前是善的，是可悦纳的。若寡妇有儿女，或有孙子孙女，便叫他们先在自己家中学着行孝，报答亲恩，因为这在神面前是善的，是可悦纳的。假使寡妇有儿子或孙子，他们就应先学着孝敬本家人，报答祖先，因为这是天主所喜悦的事。1. Timotheus 5:4. So aber eine Witwe Enkel oder Kinder hat, solche lasst zuvor lernen, ihre eigenen Häuser göttlich regieren und den Eltern Gleiches vergelten, denn das ist wohl getan und angenehm vor Gott. テモテ第1号第4。しかし、もし、やもめに子供か孫かがいるなら、まずこれらの者に、自分の家の者に敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい。それが神に喜ばれることです。やもめに子や孫がいるならば、これらの者に、まず自分の家族を大切にし、親に恩返しをすることを学ばせるべきです。それは神に喜ばれることだからです。1 Τιμόθεο 5:4. Η δε της χειρατέκνα η εκγόνα έχει μανθανέτωσαν πρώτον των ιδίων εικόν ευσέβην και αμοίβας αποδιδονέ της προγόνης του το γάρε στην κάλων και αποδέκτον ενώπιον του Θεού.
1 Timothy 5:4. Si qua autem vidua filios aut nepotes habet discant primum domum suam regere et mutuam vicem reddere parentibus hoc enim acceptum est coram Deo. תימותאוס א' ה' 4. וכי יהיו לאלמנה בנים או בני בנים הם ילמדו לראשונה לעשות חסד עם ביתם ולשלם גמול לאבותם כי טוב הוא ורצוי לפני האלוהים. וכי יהיו לאלמנה בנים או בני בנים הם ילמדו לראשונה לעשות חסד עם ביתם ולשלם גמול לאבותם כי זהו טוב ורצוי לפני האלוהים. 1 Тимофею 5:4. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. 1 Timothée 5:4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Mais si quelque veuve a des enfants ou des descendants, qu'ils apprennent premièrement à montrer leur piété envers leur propre maison et à rendre à ceux dont ils descendent les soins qu'ils en ont reçus, car cela est agréable devant Dieu. 1 Timoteo Kapitulo 5 versikulo 4. Ngunit kung ang sinumang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbahayan, at magsiganti sa kanilang mga magulang, sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Kung ang isang babaeng balo ay may mga anak o apo, ang mga ito ang dapat kumalinga sa kanilang magulang bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. 1 Timothy 5:4. ถ้าแม่ไม้คนใดมีลูกหลานก็ให้ลูกหลานนั้นเรียนเพื่อให้รู้จักที่จะปฏิบัติกับครอบครัวของตนก่อนและให้ตอบแทนคุณบิดามารดาของตนเพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการดีและเป็นที่ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้า 1 Timoteukselle 5:4. Mutta jos leskellä on lapsia tai lastenlapsia, on ensisijassa näiden opittava täyttämään velvollisuutensa perheenjäseniään kohtaan ja korvattava vanhempiensa vaivat, sillä se on Jumalan mielen mukaista. Mutta jos jollakin leskellä on lapsia tai lapsenlapsia, oppikoot nämä ensin hurskaasti hoitamaan omaa perhekuntaansa ja maksamaan, mitä ovat velkaa vanhemmilleen, sillä se on otollista Jumalan edessä. 1 Timotheus 5:4. Maar zo enige weduwe kinderen heeft, of kindskinderen, dat die leren eerst aan hun eigen huis godzaligheid oefenen en den voorouderen wedervergelding doen, want dat is goed en aangenaam voor God. 1 Timotheus 5:4. Men om en enke har børn eller børnebørn, da lad dem først lære at vise deres eget hus skyldig kærlighed og gøre gengæld imod forældrene. Thi dette er velbehageligt for Gud. 1 Timotius 5:4. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. 1 Timóteo 5:4. Mas, se alguma viúva tiver filhos, ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, e a recompensar seus progenitores, porque isto é agradável a Deus. 1 Timoteos 5:4. Ama dul kadının çocukları ya da torunları varsa, bunlar öncelikle kendi ev halkına yardım ederek Tanrı yolunda yürümeyi ve büyüklerine iyilik borcunu ödemeyi öğrensinler. Çünkü bu Tanrı'yı hoşnut eder. 1 Timothée 5:4. Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. 1 Timotiejui 5:4. Jei kuri našlė turi vaikų ar vaikaičių, tegul šie pirmiausia išmoksta rūpinti savo namiškiais ir deramai atsilyginti gimdytojams, nes tai patinka Dievui. 1 Timoteu 5:4. Por në qoftë se një e ve ka djem anipa, këta le të mësojnë më parë të tregojnë për ndihmërinë ndaj atyre të familjes së vet dhe tua shpërblen prindërve të tyre, sepse kjo është e mirë dhe e pëlqyer përpara Perëndisë.
1 Timóteus 5:4. Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy elsősorban a maguk háza iránt legyenek istenfélok, és adják meg szüleiknek a viszontartozást, mert ez szép és kedves dolog Isten elott. 1 Timotheus 5:4. और यदि किसी विधवा के लड़के बाले या नाती पोते हों, तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। 1 Timotheusabréf 5:4. En ef einhver ekki á börn eða barnabörn, þá læri þau fyrst og fremst að sína rækt eigin heimili og endurgjalda foreldrum sínum, því að það þóknalegt fyrir augliti Guðs. اول تیموتائوس ساعت 5:04. اما اگر بیوه‌زنی فرزندان یا نواده‌ها دارد، آموخته بشند که خانه خود را با دینداری نگاه دارند و حقوق اجداد خود را ادا کنند که این در حضور خدا نیکو و پسندیده است. Tip Timothy 5:4 သားမြေးရှိသောမုတ်ဆိုးမဖြစ်လျင်ထိုသားမြေးတို့သည်ရှေးဦးစွာဖျားဝတ်ကိုရည်မှတ်လျက်မိမိအိမ်ကိုပြုစု၍မိဘဘိုးဘွား၌ကျေးဇူးဆက်ခြင်းကတင်ကြစေထိုအမှုသည်ဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောအမှုဖြစ်၏. 1 Timothyvo 5:4. Pakli která vdova syny nebo vnuky má, nechaště se oni učí předně k svému domu pobožnosti dokazovati, a zase rodičům se odplacovati, neboť jest to chvalitebné a vzácné před obličejem Božím.